هيدا رابور ستوكيومتري. On a dit réactif, produit. On a dit disparition ou consommation de certains produits chimiques ou formation de nouvelles substances. جورج كنت عم بتقول استاذ؟ كنت عم بقول رابور ستوكيومتريك. رابور ستوكيومتريك. طيب قبل ما احكي عن رابور ستوكيومتريك خلينا عم نحكي كرياكتيف وبرودوي. كوم كالكول استاذ، لما احكي رياكتيف اي برودوي كوم كالكول. بالنومبر دو مول قصدك؟ Oui, Joy. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du nombre de moles? في الكونسيرفاسيون إذا on rapport. Joy, pour les réactifs, que se passe pour le nombre de moles? Qui peut me répondre? Si on veut parler de réactifs et produits en relation avec le nombre de moles. عنا الإكساوي الليميتون قصدك؟ عنا إكساوي ليميتون. Ah bien, autre. يعني النومبر دو مول réagir. يعني le nombre de moles. Que se passe Yalana pour le nombre de moles? في عنا nombre de moles بيعمل réagir اللي بيكون هو الليميتون. En général, que se passe pour le nombre de moles en fonction du réactif? Reste constant. Reste constant. لا pour le réactif diminue. Pour le réactif diminue. بيخلص كله. بيخلصوا. Alors monsieur, on a parlé réactif, produit. On a dit réactif, c'est-à-dire disparition de réactif. شو يعني disparition? يعني le nombre de moles diminue. D'autre part, produit, يعني apparition de nouvelles substances, c'est-à-dire le nombre de moles augmente. Oui. إذا هون أستاذ نحن لما نحكي كرياكسيون شيميك فينا نقسم الرياكسيون رياكتيف برودوي. رياكتيف باردون يعني هن السبستانس انيسيال، يعني هن va diminuer، يعني في disparition، le nombre de moles va diminuer ou la concentration. D'autre part, le produit بس احكي produit يعني عم بحكي formation de nouvelles substances، يعني le nombre de moles va augmenter. طيب monsieur, mais la diminution et l'augmentation en fonction de quoi a eu lieu? C'est avec le temps, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut étudier une réaction chimique, on étudie la progression de cette réaction durant un intervalle de temps. Mais avant de parler de ça, faites attention, on va parler des types de réactions chimiques. On a deux types en général. On a réaction chimique rapide et réaction chimique lente. فإذا أستاذ les prérequis اللي نحن لازم نكون نعرفهم: détermination de la quantité de substance et de concentration والutilisation de l'équation équilibrée. هيدي بتعرفوها. Technique de dosage on a fait. هلا الريبريزنتاسيون جرافيك اكيد هيدا الدرس حنرسم فيه جراف. اللي عنده بروبليم بالرسم نرجع بنركز معه كيف بنرسم جراف، بناخذ اشياء نحط اكسترا. Quels sont les objectifs de ce PowerPoint? Savoir que les réactions chimiques ne progressent pas à la même vitesse. بين تعلمي le mot, عندنا le mot vitesse. Ou définir la vitesse de formation d'un produit et la vitesse de disparition d'un réactif. هيدا الباوربوينت هو عبارة مثل introduction. Mais on va faire une définition de certaines expressions, de certains termes.
Un, c'est quoi une réaction chimique rapide? C'est quoi une réaction chimique lente? Certaines réactions sont rapides ou instantanées lorsque cette réaction ou cette progression de la réaction ne peut pas être suivie ou observée jusqu'à ce moment. يعني لما احكي عن réaction rapide استاذ يعني on ne peut pas observer la variation ou la progression de la réaction pendant le temps. أنا ما في أنا إذا عم بقول explosion استاذ هو كرياكسيون رابيد الإكسبلوزيون. بعملية الإكسبلوزيون est-ce qu'on peut suivre la progression de cette réaction? Est-ce qu'on peut Non. observer la variation? Non. De même, en classe 7 واكيد هلا كلكم حتتذكروا لما حطينا يودير دو بوتاسيوم مع نترات دو بلومب جبناهم يودير دو بوتاسيوم نترات دو بلومب دو سوليسيون وحطيناهم فوق بعض صار في عندي بريسيبيتي جون. هيدا الفورماسيون للبريسيبيتي هيدا تري رابيد دغري اول ما حطيت الدو سبستانس مع بعضهم دغري صار في عندنا بريسيبيتاسيون بلون جون. هيدي رياكسيون كمان استاذ رياكسيون رابيد انستونتاني يعني on ne peut pas la suivre. فهمنا شو يعني رياكسيون رابيد؟ يعني انا ما بقدر ادرسه مع الوقت، ما بقدر اشوف الفارياسيون للنومبر دو مول، الفارياسيون للفيتيس لسرعته لهيدا الرياكسيون لانه هو سي رابيد. استاذ كمان فينا ناخد الدوزاج كمان بالدوزاج او بوان ديكيليبر بيصير في عنا كولور فيرت رابيدمون. وي انتبهي بس الدوزاج انا عم بحدد انا عم بنزل اتاب بار اتاب. الرابيد هو الرياكسيون عم بيصير تحت بالبشير سي جوست. وي اكيد هيدي بس انا شو عم بعمل؟ عم نزل جوت ا جوت. ما هو شو هدف الدوزاج؟ سي بور étudier la variation. انا فهمت الايدي انه تحت بالبشير رياكسيون رابيد سي جوست. Tandis que d'autres réactions sont lentes. Lorsque la progression de la réaction peut être suivie ou observée pendant un certain temps. Ça se met le corrosion du fer. Mais ça prendre beaucoup de temps. هلا هيدا كمان très lente هو رياكسيون très lente. إذا نحن فينا استاذ هودي الرياكسيون ويا علي. لما حكيت عن البوتاسيوم كنت عم تحكي انه بصف السابع ما عادش سمعت شيء بس فيك تعيد لي اياه. هلا علي اذا في دائما بروبليم بالكونكسيون اوكي هلا انا ما عندي مشكله بعيد. هلا الفيديو نحن عم نعمل ريكوردينج حينزل. وي اكيد انا كل مره عم نزل الفيديو على اليوتيوب عم بحط لكم اياه اداره ملفات تعليميه. لما يكون في شيء تري امبورطون يعني حينعاد كذا مره. هلا اكيد حقك تسال حبيبي ما عندي مشكل بس انه اوقات يمكن ما بكون في شيء كثير مهم pour ne pas répéter pour ne pas perdre de temps. ماشي الحال. هلا اكيد بس يكون عم نحكي عن شيء مهم ارجع اسالني وانا بعد لك. فاذا الرياكسيون دو بريسيبيتاسيون يا علي يلي هو لما جبنا يودير دو بوتاسيوم مع نيترات دو بلومب مجرد ما انا حطيت اثنين سوليسيون زدت واحد على الثاني ديريكتومون صار عندنا فورماسيون لا بريسيبيتي جون. هيدا الفورماسيون رابيد للبريسيبيتي هو بخلينا نقول انه رياكسيون تري رابيد يعني on ne peut pas étudier cette réaction. ما فينا نعمل لها étude مع الوقت لانه هي رابيد. بينما الرياكسيون يلي بيكونوا لونت نقدر نحن ندرس الفارياسيون اللي لهم avec le temps. طيب لا سينيتيك شيميك. شو يعني السينيتيك شيميك؟ لما نقول سينيتيك شيميك يعني الهدف انه انا بدي ادرس الفيتاس للرياكسيون.
يعني بدي ادرس البروغريسيون دي رياكسيون شيميك. بس انا لو عم بدرس هيدا البروغريسيون للرياكسيون بدرسه en fonction du temps، لانه هيدا الرياكسيون بيتغير او هيدا الفارياسيون اللي عم بيصير durant la réaction chimique هو dépend du temps مع الوقت، لانه النوبر دو مول va diminuer avec le temps، لانه كل ما مرق الوقت كل ما صار في رياكسيون اكثر، كل ما الرياكتيف تفاعلوا اكثر، كل ما النوبر دو مول اللي لهم نقص اكثر. دوتر بار كل ما مرق الوقت استاذ كل ما البرودوي عم بيصير في فورماسيون اكثر، كل ما النوبر دو مول عم بتزيد اكثر. En spécifiant le rôle des facteurs affectant la réaction chimique. مين بيتذكر شو هن الفاكتور شيميك او الفاكتور سينيتيك qui affectent la vitesse؟ température, Température, كاتاليزور catalyseur, très bien. Quoi encore? لوميير ميليو شيميك. Quoi? الميليو شيميك. milieu chimique, Ah, pH. milieu chimique, le pH. هلا ال pH اذا كنا عم نشتغل اسيد باز استاذ. Quoi encore? لوميير اللوميير لا Vitesse. اللوميير ما خص الفيتاس، ما هو انا عم بقول شو هن الفاكتور كي افكت لا فيتاس دو رياكسيون. اللي بيسرعوا. وي فاذا قلنا تمبيراتور قلنا كاتاليزور، بعد في نقطة كتير مهمة استاذ يلي هي الكونتيتي دو لا ماتيير. أنا إذا عندي 2 رياكتيف حاطط منه اثنيناتهم بكمية كتير عالية بدها وقت. الفيتاس حيكون سريع بالأول لأنهم بيلتقوا دغري مع بعضهم. كل ما عم بتخف هيدي النومبر دو مول للرياكتيف كل ما سرعة التفاعل حتقل. وي حسين عز الدين برافو. وحسين عم بيقول لي استاذ انه الاجيتاسيون كمان هي فاكتور سينيتيك. كمان بدنا نقول حجم السيرفاس دو كونتاكت. ما هي السيرفاس دو كونتاكت يعني ابوبري هي النومبر دو مول. والتمبيراتور يا استاذ مش تلعب دور؟ هلا كمان السيرفاس دو كونتاكت يا علي ممكن يكون السوليد اذا هو بودر اذا هو مغسول حسب. والتمبيراتور وي استاذ ما احنا قلنا التمبيراتور وقلنا الكاتاليزور. انا كانت مقطوعه عند الكهرباء. داكور. والسيرفاس دو كونتاكت وي. اوكي. فاذا عندنا بليزيور فاكتور حنبقى نحكي عنهم كل فاكتور ابار. De même, monsieur, هيدي الرياكسيون دو بريسيبيتاسيون هي عبارة عن هي رياكسيون انستونتاني يعني تري رابيد. استاذ كمان عندنا احنا changement immédiat de couleur de l'indicateur marque la fin de la réaction acido-basique. كمان هون استاذ لما يكون في عندنا رياكسيون اسيدو-بازيك كمان الشونجمون دو كولور هو بخليني اعرف انه خلصت الرياكسيون. طيب اكيد pensez aux réactions rapides et lentes de la vie quotidienne. اعطونا مثلا اكزامبل استاذ على رياكسيون رابيد و لونت من نوتر في كوتيديان. يلا. اوكي عندي يمكن لونت بس ما بعرف اذا صح. لما بدك تطبخ شي بيكون ماي مثلا يخني بدك تحط الشراب مش دغري بياخد لون كتير قوي. أول شي بيكون فاتح بعدين بصير كتير غامق. هون إنه قصدك selon la avec la température. ما بعرف أستاذ القهوة بس بيتغير. أستاذ لحظة أوكي بس في فرق بين رياكسيون شيميك في فرق بين كأنه عم بعمل ديلوسيون. صح.
نحن لما نحط أستاذ الشراب القهوة مع الاو اوكي هلا بدها وقت لياخذ الكولور بس هو فعليا هون انا ما عندي رياكسيون مع الاو لانه الاو بيوصل الكرواسونس تبع البلانت كمان. الكرواسونس دو لا بلانت هو رياكسيون شيميك بنعتبر انه هو رياكسيون لانه هو نتيجه رياكسيون شيميك هو الاكسيداسيون ايه يلي الفوتوسينثيز. نقول برياكسيون رابيد الاكسبلوزيون هو رياكسيون رابيد هن الاكسبلوزيون واحد منهم هو combustion des carburants. الكومبوستيون للكربوران لما نولع كبريت هلا الكومبوستيون اون جينيرال هو رابيد للغاز بس انتبهوا استاذ انا اذا عندي هلا هون في عندنا شيء اسمه التمبيراتور دالوماج كمان حسب قديش الحراره يلي حتى تولع هيدي السبستانس وبس انه اون جينيرال رياكسيون دو كومبوستيون هي رياكسيون رابيد وي طيب c'est suffisant. Donc les réactions chimiques ne progressent pas à la même vitesse. متفقين؟ يعني مش كل الرياكسيون بكون عندهم نفس السرعة، هيدا الهدف، أول نقطة بس بدي أحط ببالي. Donc réactif, produit, disparition, formation, et substance initiale, nouvelle substance, nombre de moles diminue, nombre de moles augmente. Mais en tout cas, les réactions chimiques ne progressent pas à la même vitesse. Esther, en physique, lorsqu'on a parlé de la vitesse, quelle est la définition de la vitesse? C'est la distance parcourue par distance par le temps. Très bien. distance La parcourue distance parcourue par rapport au temps. pendant Divisé un par le intervalle de temps. Donc, V égale D sur T. D sur T. Ça. Mais chimiquement, de même, on va parler de la vitesse. Mais ce n'est pas la distance sur le temps. La vitesse en chimie, la vitesse d'une réaction dépend de deux paramètres principaux. Un, c'est le nombre de moles, c'est la variation de la quantité de la matière. Deux, c'est le temps. Alors, la vitesse, c'est la variation du nombre de moles dans une réaction par rapport à un intervalle de temps. Alors, la vitesse de la réaction dépend de deux paramètres. La vitesse dépend de deux paramètres. Donc, la variation de la quantité de substance, يعني la quantité de la matière, ممكن يكون nombre de moles, ممكن يكون concentration, et le temps. Alors, on a deux paramètres, monsieur, faites attention. يعني par définition, la vitesse en général, c'est la variation du nombre de moles en fonction du temps. Ça va? Oui. C'est la variation de شو؟ De la quantité de la matière. يلا une minute. Bien. Alors, c'est la variation du nombre de moles. يعني أنا أستاذ بدنا نفهم شغلة. La vitesse de la réaction dépend de la quantité de la matière. Comment? À T égale 0, au début de la réaction, le nombre de moles la réactif مش بيكون maximal. بيكون ماكسيموم. ما عندي رياكسيون، يعني النومبر دو مول للدو رياكتيف ماكسيموم. لما تبلش الرياكسيون شيميك بلش في عندنا النومبر دو مول commence à diminuer. وفورماسيون لا نوفيل سبستانس.
لما النوبر دو مول كومونس ا ديمينيي الرياكتيف صاروا استاذ الكونتيتي اللي لهم صارت قليله. فمع الوقت ليتفاعل الA مع الB ليلاقوا بعضهم بدهم وقت. فكرمال هيك الفيتاس للرياكسيون شيميك سرعه التفاعل بيناتهم بدها تقل. Et on va vérifier ça par le calcul. رح نبقى نعمل كالكول للفيتاس ونعمل كومباري بين مثلا au début de la réaction وبعد مثلا après نقول 1 minute de la réaction. On va voir tout ça. هلا بس نحن عم ناخذ نوسيون، عم نتعرف على نوسيون جديد avant de commencer le calcul. Donc la vitesse de la réaction chimique dépend de deux paramètres. La variation de la quantité de la matière ou le temps. بالفيزيك كان dépend على الديستانس والتون. أستاذ بس في أسأل شغلة؟ وي في انتو في حسين كمان كان بده يحكي. يلا تفضل. الفارياسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير. وي كيف يعني النومبر دو مول؟ وي او ممكن تكون كونسنتراسيون. وكله au cours du temps يا أستاذ مش هيك؟ ما هو استاذ البروغريسيون. انا اذا عم بدرس التفاعل كيف عم هيدا الفارياسيون للنومبر دو مول مش هو مع الوقت عم بيتغير؟ ايه يعني متعلقة بالوقت ما فيها تتغير إلا ما انا يعني فيتاس استاذ لادرس en rapport avec le temps. استاذ انت بالفيزيك لتدرسي سرعه السياره مش بتشوفي المسافه اللي قطعتها خلال هيدا الوقت؟ بلا مزبوط. لشوف سرعه التفاعل قديش الكميه اللي خسرتها او اللي تشكلت خلال هالوقت. ايه اوكي هلا فهمت. كيف الحال؟ ايه مش الحال. سان ايه حبيبي قل لي عندك شيء؟ لا لا. اوكي حسين يلا. طيب مسيو اكزامبل جنرال على الفيتاس. قبل ما ناخذ شو يعني فيتاس وكيف بنعمل كالكول للفيتاس. Regardez cette réaction. C2H4 plus O3 بتعطيني C2H4O plus O2. اقروا لنا هيدي الموجود بالبوكس هون الكتيبه استاذ قبل ما اقراها انا. علاء حمادي لير. C2H4 est un réactif, alors sa quantité diminue avec le temps. يلا Il disparaît la يلا il واحدة disparaît. واحدة. فإذا استاذ C2H4 هو رياكتيف أو أي رياكتيف تاني. لما أقول رياكتيف يعني الكونتيتي يعني النومبر دو مول اللي له diminue avec le temps. يعني il va disparaître. هلا ممكن حدا يقول لي اساس برك هو اكسي، هيدا شيء موضوع تاني. بس لما نقول رياكتيف يعني الكونتيتي النومبر دو مول va diminuer، يعني هو نحكي عن شيء اسمه نقول disparition. Continue. La courbe est descendante. On étudie donc. Oui. Regardez, monsieur, Hein? c'est la courbe. عم برسمه أنا على الكورب en noir. هيدا لل C2H4. ليكو الفارياسيون استاذ، الفارياسيون de la concentration de C2H4. Que se passe avec le temps? Diminue. ماشي الحال؟ ايه. Ça va؟ مين عنده سؤال لهون؟ Question?
أستاذ هي بتكون فيتاس لكل إليمون لحال ولا فيتاس للرياكسيون كلها بتكون نفس عندهم كلهم نفس لا الفيتاس؟ نحن بون كيستيون. في عندي شيء اسمه فيتاس دو لا رياكسيون وفي عندي الفيتاس لكل إليمون. أوكي. هيدا سا ديبون بعدين حنشوف استاذ انه سا ديبون دو كوفيسيون. عشان هيك أوكي، لما ميرسي. قلنا رياكسيون شيميك بدها تكون équilibrée. Merci. De rien. Alors, dans ce cas, on dit que on va étudier la vitesse de disparition. فإذا استاذ لما أقول vitesse لشيء من الرياكتيف نحن ديريكتومون اسمه vitesse de disparition. فإذا لما أحكي عن رياكتيف بنقول vitesse de disparition. فيها شيء؟ Non. En même temps, on peut parler de la vitesse de formation. L'analyse. O2 est un produit, alors sa quantité augmente avec le temps. Bien. Il est Le O2 هو produit de la réaction. Regardez, هيدا ال O2 هون. وهيدا الكورب عم بيعطيني الفارياسيون للكونسنتراسيون للO2 avec le temps. Au début c'est égal à 0. دائما استاذ البرودوي ببلش من الزيرو لانه at égal 0 ما عندنا برودوي. يعني الO2 ما كان موجود. commence الفورماسيون للO2 commence لما الرياكسيون شيميك بتبلش. alors il est formé. كل شيء برودوي بدنا نستعمل الكلمات الصح بنقول فورمي. Continue. La courbe est ascendante. Nous étudions donc la vitesse de formation de O2. فإذا لأنه الكورب ascendante نحن عم ندرس شيء اسمه vitesse de formation لمين؟ للO2. مفهومي استاذ؟ هودي المصطلحات بدنا نفهمهم كثير منيح. رياكتيف يعني quantité diminue يعني disparaît يعني vitesse de disparition والكورب بكون descendante. لما نحكي produit يعني الكونتيتي augmente يعني عم نحكي عن formation يعني vitesse de formation والكورب بده يكون ascendante. فإذا شو يعني vitesse la réaction؟ C'est la variation de la quantité de matière d'un produit ou d'un réactif par un intervalle de temps. فإذا استاذ أنا ممكن أدرس فيتاس لرياكتيف وممكن أدرس الفيتاس للبرودوي للاثنين. إذا كان للرياكتيف بسميه فيتاس دو ديسباريسيون، إذا كان للبرودوي اسمه فيتاس دو فورماسيون. Si la vitesse de la réaction est liée à un réactif, on l'appelle la vitesse de disparition. Si la vitesse de la réaction est liée à un produit, on l'appelle la vitesse de formation. La vitesse de la réaction est toujours positive. هيدي كلمة positive ننتبه لها لأنه بعدين بالريلاسيون تبعية الفيتاس رح نشوف كيف نحن عم نشتغل بالسين. مين عنده سؤال؟ واضحين استاذ؟ ايه واضحين. شو المقصد بفيتاس لا رياكسيون؟ شو يعني فيتاس دو ديسباريسيون؟ شو يعني فيتاس دو فورماسيون؟ ايه استاذ. لما ايه نحكي ماشي الحال. فيتاس لا رياكسيون اون شيمي فهمنا يعني هي الفارياسيون للكونتيتي دو لا ماتيير اون فونكسيون دو طون. يعني هي النومبر دو مول على التي. كيف بنعمل الكالكول؟ لا بروشين فوا اون فا voir. Comme ça, j'ai terminé ce que je veux expliquer pour aujourd'hui. عندكم أي سؤال أستاذ؟ أنا هالقد اليوم فينا نعطي يعني عم بجرب إنه ما كتر بعد أكتر من هيك يعني 11 سلايد. إن شاء الله مع الوقت بصير فينا نعطي أكتر.
حابعت لكم الباوربوينت على الملفات التعليمية، كمان بتشوفوه أستاذ وبترجعوا بتقروا، واللي بيبقى عنده أي سؤال أنا جاهز لحتى جاوب. Si quelqu'un a des questions أنا جاهز. بعد معنا 2 minutes لهيدي البريود، شو بتحبوا تسألوا؟ أهلا وسهلا. شو عاقلين؟ هادي صايغ. صرت يا استاذ، كيف صرت؟ هادي أنت معنا يعني؟ ولو بدي اشوف كيف صرت. حبيبي الحمد لله ماشي الحال يا أستاذ. العوارض بدنا أكل مقطع يعني. أكلناه هون الحمد لله، يعني الحمد لله إنه عم تقطع هيك. الحمد لله. شو هذه بتطلطل على حصص طلطلة. صح صح حسين. صح يا حسين. مش حسين، هيدا علي يمكن. ايه قول هادي صاير حسين بس بيشرف علينا، بس عم بيشرف على راقب كيف من بعيد. التعليمية حسين. ايه من بعيد. يعطيكم العافية شباب وصبايا، إن شاء الله بتضلكم بصحة. يحصل لي. على أمل نرجع نشوفكم بالمدرسة. تبع حالك يا أستاذ. وأنتم كمان ودايروا حياتكم منيح. لما كنت قلت شو لكم بده ينتبه؟ ما عادش في شيء ينتبه. ما هو للأسف يا انه علي ما عادش ينصح. أنا ما عرفت. إنه قصدي إنه ينتبه على صحته، ياخذ فيتامين وهيك. عم ننتبه، عم ناخذ الأدوية، عم نقوم بالعلاج والوقاية اللازمة، عم ننتبه. هلا كيف لقطناه ما عم نعرف، هيدا للأسف. لانه صار كثير ناس معها ما عادش ينعرف. في ناس ما بتبين عليها العوارض عشان